زبور 140۔ اے خداوند، مجھے برے آدمی سے رہائی بخش، مجھے تند خو آدمی سے محفوظ رکھ، جو دل میں شرارت کے منصوبے باندھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مل کر جنگ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سانپ کی طرح تیز کر رکھی ہے، ان کے ہونٹوں کے نیچے عفی کا زہر ہے۔ اے خداوند، مجھے شریر کے ہاتھ سے بچا، مجھے تند خو آدمی سے محفوظ رکھ، جن کا ارادہ ہے کہ میرے پاؤں اکھاڑ دیں۔ مغروروں نے میرے لیے پھندے اور رسیوں کو چھپایا ہے، انہوں نے راہ کے کنارے جال لگایا ہے، انہوں نے میرے لیے دام بچھا رکھے ہیں۔ میں نے خداوند سے کہا، میرا خدا تو ہی ہے۔ اے خداوند، میری التجا کی آواز پر کان لگا۔ اے خداوند میرے مالک، اے میری نجات کی قوت، تو نے جنگ کے دن میرے سر پر سایہ کیا ہے۔ اے خداوند، شریر کی مراد پوری نہ کر، اس کے برے منصوبہ کو انجام نہ دے، تاکہ وہ ڈینگ نہ مارے۔ مجھے گھیرنے والوں کے منہ کی شرارت انہی کے سر پر پڑے، ان پر انگارے گریں، وہ آگ میں ڈالے جائیں، اور ایسے گڑھوں میں کہ پھر نہ اٹھیں۔ بد زبان آدمی کو زمین پر قیام نہ ہوگا، آفت تند خو آدمی کو رگد کر ہلاک کرے گی۔ میں جانتا ہوں کہ خداوند مصیبت زدہ کے معاملہ کی اور محتاج کے حق کی تائید کرے گا۔ یقیناً صادق تیرے نام کا شکر کریں گے، اور راست باز تیرے حضور میں رہیں گے۔ زبور 141۔ اے خداوند، میں نے تیری دہائی دی ہے، میری طرف جلد آ۔ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا۔ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو، اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند۔ اے خداوند، میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر۔ میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے، کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا۔ میرا سر اس سے انکار نہ کرے، کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا۔ ان کے حاکم چٹان کے کناروں پر سے گرا دیے گئے ہیں، اور وہ میری باتیں سنیں گے، کیونکہ یہ شیریں ہیں۔ جیسے کوئی ہل چلا کر زمین توڑتا ہے، ویسے ہی ہماری ہڈیاں پاتال کے منہ پر بکھری پڑی ہیں۔ کیونکہ اے مالک خداوند، میری آنکھیں تیری طرف ہیں، میرا توکل تجھ پر ہے۔ میری جان کو بے کس نہ چھوڑ، مجھے اس پھندے سے جو انہوں نے میرے لیے لگایا ہے، اور بد کرداروں کے دام سے بچا۔ شریر آپ اپنے جال میں پھنسیں، اور میں سلامت بچ نکلوں۔ زبور 142۔ میں اپنی آواز بلند کر کے خداوند سے فریاد کرتا ہوں، میں اپنی ہی آواز سے خداوند سے منت کرتا ہوں۔ میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں، میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں۔ جب مجھ میں میری جان نڈھال تھی، تو میری راہ سے واقف تھا۔
जिस राह पर मैं चलता हूँ उसमें उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया है। दाहिनी तरफ निगाह कर और देख, मुझे कोई नहीं पहचानता। मेरे लिए कहीं पनाह न रही, किसी को मेरी जान की फिक्र नहीं। ऐ खुदावंद, मैंने तुझसे फरियाद की, मैंने कहा तू मेरी पनाह है, और जिंदों की जमीन में मेरा बखरा। मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, क्योंकि मैं नहायत पस्त हो गया हूँ। मेरे सताने वालों से मुझे रिहाई बख्श, क्योंकि वो मुझसे जोरावर हैं। मेरी जान को कैद से निकाल, ताकि तेरे नाम का शुक्र करूं। सादिक मेरे गिर्द जमा होंगे, क्योंकि तू मुझ पर एहसान करेगा। जबूर 143। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन, मेरी इल्तिजा पर कान लगा। अपनी वफादारी और सदाकत में मुझे जवाब दे, और अपने बंदा को अदालत में ना ला, क्योंकि तेरी नजर में कोई आदमी रास्तबाज नहीं ठहर सकता। इसलिए कि दुश्मन ने मेरी जान को सताया है, उसने मेरी जिंदगी को खाक में मिला दिया, और मुझे अंधेरी जगहों में उनकी मानिंद बसाया है, जिनको मरे मुद्दत हो गई हो। इसी सबब से मुझ में मेरी जान निढाल है, और मेरा दिल मुझ में बेकल है। मैं गुज़श्ता ज़मानों को याद करता हूँ, मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूँ, और तेरी दस्तकारी पर ध्यान करता हूँ। मैं अपने हाथ तेरी तरफ फैलाता हूँ। मेरी जान खुश्क जमीन की मानिंद तेरी प्यासी है। ऐ खुदावंद, जल्द मुझे जवाब दे। मेरी रूह गुदाज हो चली, अपना चेहरा मुझसे ना छुपा। ऐसा ना हो कि मैं कब्र में उतरने वालों की मानिंद हो जाऊं। सुबह को मुझे अपनी शफकत की खबर दे, क्योंकि मेरा तवक्कुल तुझ पर है। मुझे वो राह बता जिस पर मैं चलूं, क्योंकि मैं अपना दिल तेरी ही तरफ लगाता हूं। ऐ खुदावंद, मुझे मेरे दुश्मनों से रिहाई बख्श, क्योंकि मैं पनाह के लिए तेरे पास भाग आया हूं। मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ती के मुल्क में ले चले। ऐ खुदावंद, अपने नाम की खातिर मुझे जिंदा कर। अपनी सदाकत में मेरी जान को मुसीबत से निकाल। अपनी शफकत से मेरे दुश्मनों को काट डाल, और मेरी जान के सब दुख देने वालों को हलाक कर दे, क्योंकि मैं तेरा बंदा हूं। जबूर 144। खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो, जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। वो मुझ पर शफकत करने वाला और मेरा कला है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरा छुड़ाने वाला। वो मेरी सिफर और मेरी पनाहगाह है, जो मेरे लोगों को मेरे ताबे करता है। ऐ खुदावंद, इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसका ख्याल करे। इंसान बुतलान की मानिंद है, उसके दिन ढलते साया की मानिंद है। ऐ खुदावंद, आसमानों को झुकाकर उतर आ, पहाड़ों को छू तो उनसे धुआं उठेगा। बिजली गिराकर उनको परागंदा कर दे, अपने तीर चलाकर उनको शिकस्त दे। ऊपर से हाथ बढ़ा, मुझे रिहाई दे, और बड़े सैलाब
यानी परदेसियों के हाथ से छुड़ा, जिनके मुंह से बतालत निकलती रहती है और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। ऐ खुदा, मैं तेरे लिए नया गीत गाऊंगा, दास्तार वाली बरबत पर मैं तेरी मदा सराई करूंगा। वही बादशाहों को निजात बख्शता है और अपने बंदा दाऊद को मोहलिक तलवार से बचाता है। मुझे बचा और परदेसियों के हाथ से छुड़ा, जिनके मुंह से बतालत निकलती रहती है और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी में कदावर पौधों की मानिंद हों और हमारी बेटियां महल के कोनों के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानिंद हों, जब हमारे खित्ते भरे हों जिनसे हर किस्म की जिन्स मिल सके और हमारी भेड़ बकरियां हमारे कूचों में हजारों और लाखों बच्चे दें, जब हमारे बैल खूब लदे हों, जब ना रखना हो ना खरूज और ना हमारे कूचों में वावेला हो। मुबारक है वो कौम जिसका ये ख्याल है, मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। ज़बूर 145। ऐ मेरे खुदा, ऐ बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सताइश करूंगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा और लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। वो तेरे बड़े एहसान की याद का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावंद रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ऐ खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। तेरी सल्तनत अबदी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा और उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की सताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल अबाद मुबारक कहे।
زبور 146۔ خداوند کی حمد کرو، اے میری جان خداوند کی حمد کر۔ میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا۔ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ نہ عمرہ پر بھروسہ کر، نہ آدم زاد پر، وہ بچا نہیں سکتا۔ اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے، اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے۔ خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے، لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے۔ خداوند ابد تک سلطنت کرے گا۔ اے صہیون، تیرا خدا پشت در پشت، خداوند کی حمد کرو۔ زبور 147۔ خداوند کی حمد کرو، کیونکہ خدا کی مدح سرائی کرنا بھلا ہے، اس لیے کہ یہ دل پسند اور ستائش زیبا ہے۔ خداوند یروشلم کو تعمیر کرتا ہے، وہ اسرائیل کے جلاوطنوں کو جمع کرتا ہے، وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے، وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے۔ ہمارا خداوند بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے، اس کے فہم کی انتہا نہیں۔ خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے، وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ خداوند کے حضور شکر گزاری کا گیت گاؤ، ستار پر ہمارے خدا کی مدح سرائی کرو، جو آسمان کو بادلوں سے ملبس کرتا ہے، جو زمین کے لیے می تیار کرتا ہے، جو پہاڑوں پر گھاس اگاتا ہے، جو حیوانات کو خوراک دیتا ہے، اور کوے کے بچوں کو جو کائیں کائیں کرتے ہیں۔ گھوڑے کے زور میں اس کی خوشنودی نہیں، نہ آدمی کی ٹانگوں سے اسے کوئی خوشی ہے۔ خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ اے یروشلم، خداوند کی ستائش کر، اے صہیون، اپنے خدا کی ستائش کر، کیونکہ اس نے تیرے پھاٹکوں کے بینڈوں کو مضبوط کیا ہے، اس نے تیرے اندر تیری اولاد کو برکت دی ہے۔ وہ تیری حدود میں امن رکھتا ہے، وہ تجھے اچھے سے اچھے گیہوں سے آسودہ کرتا ہے۔ وہ اپنا حکم زمین پر بھیجتا ہے، اس کا کلام نہایت تیز رو ہے۔ وہ برف کو اون کی مانند گراتا ہے اور پالے کو راکھ کی مانند بکھیرتا ہے۔ وہ یک کو لقموں کی مانند پھینکتا ہے، اس کی ٹھنڈ کون سہ سکتا ہے؟ وہ اپنا کلام نازل کر کے ان کو پگھلا دیتا ہے۔ وہ ہوا چلاتا ہے اور پانی بہنے لگتا ہے۔ وہ اپنا کلام یعقوب پر ظاہر کرتا ہے اور اپنے آئین و احکام اسرائیل پر۔ اس نے کسی اور قوم سے ایسا سلوک نہیں کیا۔
और उसके अहकाम को उन्होंने नहीं जाना। खुदावंद की हम्द करो। ज़बूर 148। खुदावंद की हम्द करो, आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, बुलंदियों पर उसकी हम्द करो। ऐ उसके फरिश्तों, सब उसकी हम्द करो। ऐ उसके लश्करों, सब उसकी हम्द करो। ऐ सूरज, ऐ चांद, उसकी हम्द करो। ऐ नूरानी सितारों, सब उसकी हम्द करो। ऐ फलकुल अफलाक, उसकी हम्द करो। और तू भी ऐ फिजा पर के पानी, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। उसने इनको अब्दुल अबाद के लिए कायम किया है। उसने अटल कानून मुकर्रर कर दिया है। जमीन पर से खुदावंद की हम्द करो। ऐ अजदहाओ और सब गहरे समुद्रों, ऐ आग और ओलो, ऐ बर्फ और कोहर, ऐ तूफानी हवा जो उसके कलाम की तामील करती है। ऐ पहाड़ों और सब टीलों, ऐ मेवादार दरख्तों और सब देवदारों, ऐ जानवरों और सब चौपायों, ऐ रेंगने वालों और परिंदों, ऐ जमीन के बादशाहों और सब उम्मतों, ऐ उम्रा और जमीन के सब हाकिमों, ऐ नौजवानों और कमवारियों, ऐ बुढ़ों और बच्चों, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि सिर्फ उसी का नाम मुमताज है। उसका जलाल जमीन और आसमान से बुलंद है। और उसने अपने सब मुकद्दसों, यानी अपनी मुकर्रब कौम बनी इस्राएल के फख्र के लिए अपनी कौम का सींग बुलंद किया। खुदावंद की हम्द करो। ज़बूर 149। खुदावंद की हम्द करो। खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ और मुकद्दसों के मजमा में उसकी मदा सराई करो। इस्राएल अपने खालिक में शादमान रहे। फरजंदाने सहून अपने बादशाह के सबब से शादमान हों। वो नाचते हुए उसके नाम की सताइश करें। वो दफ और सितार पर उसकी मदा सराई करें, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनूद रहता है। वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा। मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें। वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करें। उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में वो दो धारी तलवार हो, ताकि कौमों से इंतकाम लें और उम्मतों को सजा दें। उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ें और उनके सरबराहों को लोहे की बेड़ियां पहनाएं, ताकि उनको वो सजा दें जो मरकूम है। उसके सब मुकद्दसों को ये शर्फ हासिल है। खुदावंद की हम्द करो। ज़बूर 150। खुदावंद की हम्द करो। तुम खुदा के मकदस में उसकी हम्द करो। उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो। उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो। उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो। नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हम्द करो। बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो। दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो। तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो। बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम्द करो। जोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफिस खुदावंद की हम्द करे। खुदावंद की हम्द करो।